Sonia. Comment moi, Sonia, c'est le reader. Les en série. اليوم باش نعملوا une vidéo spéciale fin d'année donc j'espère reading survey questionnaire de lecture de l'année 2016 et donc هذه شفناها على الشانل نتاع بوك ساند لالا بوكتوبوز anglophone canadienne تعجبنا برشا déjà c'est une fan de Stephen King donc forcément en plus تقرا برشا des thrillers ou شوية fantasy donc ça va ouais c'est bon bon on va pas tarder خاطر فما برشا des questions et on va commencer par la première donc how many books did you read this year donc combien de livres avez-vous lu cette année voilà je commence bon انتي اكثر مني de toute façon انا قريت à peu près 110 livres puisque même si Goodreads حاطط 120 فما عرفتك les petits comptes اللي قريناهم في ماي دونك نحيتهم باسكو ça compte pas trop كلهم اقل من 20 باج لي مانجا انت ماكش تحط فيهم دونك سا نو نحط لي مانجا ما مش الكل en fait اللي نتذكر باش نحطو باسكو جو لي بوكو دو مانجا انا نشوف الجودريدز الجودريدز قال لك اليوم 148 اما نورمالمون يوليو 149 دونك قبل ما يوصل العام خاطر انا قاعده نقرا في كتاب توا دونك جو سي اون ميو فوالا ensuite, most read genre, donc le genre littéraire que tu as lu le plus en 2016. Bon, suspense à l'heure, fantasy. Suspense à l'heure, حطينا معناها thrillers. الأنواع الكل متاع thriller donc voilà. Voilà, c'est très original. Longest and shortest book you read this year. Donc le livre le plus long et le plus court que vous avez lu en 2016. Pour ma part, le plus court c'est en fait short story تبع duologie The Wrath and the Dawn اسمه The Crown and the Arrow تاع René Adier, c'est 9 pages et باش نتفكروا شو اسمه اسمه The Queen's Army تبع The Lunar Chronicles سي زيد سبين اوف ولا كذا هكا حسيت بليزيور سيري وفيه 18 باج اوكي خير مني اطول كتاب دونك سي لو توم 5 نتاع لا سيري اوتلاندر دو ديانا غابلدان اسمه The Fury Cross اوتولومي 443 باج كهو وإنا سي لا ميزون دي فوي المتواضع معناها اللي هو فيه 927 باج نعرف يجي معناها الشابيتر الاول نتاع كتاب اوتلاندر اما هذيك هاو معناها هذيك اللي فهمت ensuite favorite 2016 release donc le meilleur livre que tu as lu qui est sorti en 2016 le truc c'est que ما قريتش برشا انا new release sorti en 2016 mais la واش في الاخر لقيت King's Rising de C.S. Paca هو c'est le tome 3 تاع la série Prince Captive et j'adore cette trilogie B انا donc 2016 je dirais Salt to the Sea de Rita Sepetys صحيح donc ربحت فكرة Goodreads شوية 2016 انا j'étais super contente c'est en fait c'est historical fiction deuxième guerre mondiale c'est très poignant bien sûr خاطر c'est avec des ados الكل معناها young adult historical fiction young adult c'est vraiment très poignant كل شيء زيد كتاب حلو برشا favorite 2016 debut donc le premier roman sorti par l'auteur en 2016 là aussi j'ai pas lu beaucoup de premiers romans par auteur qui est sorti en 2016 je dirais Sortie des sables par Victoriane Wadi اللي هو un livre نتاع une maison d'édition que j'adore tout particulièrement اسمها MXM Bookmark et j'avais beaucoup aimé en fait خاطر ما تلقاش برشا des livres في اليونغ ادولت ولا ailleurs d'ailleurs في littérature qui se passe dans un cadre نتاع désert avec genre des tribus nomades وحكايات هكايا فهمت donc j'ai beaucoup aimé le cadre نتاع الحكايه début انا j'hésite en fait entre deux horror books عندك بيرد بوكس نتاع جورج مالرمان و هيكس دو توماس ما نجمش نقول اسمه على خاطر لو ميك اللي النرويجيان ما نو واي معناها تقول اسمه بصحيح مي توت فاسون تاع نحط لكم الكوفرتور نتاع الكتاب خاطر مزيانه برشا
je vais dire Hex. Hex, ça parle un village hanté, معناها تسكن فيه une sorcière حتى لتوا عمرها 300 ans و it's really creepy معناها ça m'a donné des frissons والكل c'est pas facile معناها pour moi d'avoir des frissons donc voilà je vais dire Hex. Du coup, bah, il fait partie de notre pile à lire en terre et donc je vais le lire bientôt. Oui. Ensuite, favorite non-2016 release, اللي هو يعني un livre qui n'est pas sorti en 2016, اما انت قريته en 2016. Donc là, je vais citer une tétralogie, j'ai lu les 4 en 2016. C'est In the Company of Shadows de Santino and Ace et c'est sorti, enfin, le premier tome en 2008. Et dit vraiment, ça a été une découverte, mais quand je dis pur hasard, c'était vraiment pur hasard. Juste Ellen House à la Goodreads, où عرفتك les recommandations quand tu ouvres un livre, voilà, tu es en train de lire un livre. Du coup, عرفتك ساعات أنا نشوفهم هذوك. Et je suis tombée على هذوما. Et je me suis rendu compte اللي هما حاطين les livres نتاعهم gratuitement sur internet. على خاطر ils n'ont pas encore trouvé de maison d'édition. Moi j'étais curieuse, le résumé m'a faisait beaucoup penser à la série Alias, parce que j'adore tout ce qui est espionnage, et je les ai lus et ça a été mais un coup de cœur phénoménal. J'ai adoré, du coup bah, direct voilà. Dans ma palle. Et en fait j'ai appris que apparemment ils ont signé avec une maison d'édition, ils vont bientôt... gratuit. Non mais je crois que mais c'est les versions non corrigées. Ah d'accord, même si اللي فيكم متشجع يحب يقرا فازين نعملوا ليكتور كومون على خاطر فيه يجي 50000 صفحه في بالي. En fait oui les tomes 12 en fait. Oui, في بالي. C'est 1000 et quelques pages donc voilà. Mais ça vaut le coup على الاخر, ça vaut le coup على الاخر. شجعوني. Pour moi donc c'est The Enchanted de Renée Danfield. C'est un livre اللي من le point de vue en fait d'un condamné à mort معناها في الديث رو وكل وهو ما يعرفش في امان نهار باش يجيو يهزوه و ce livre c'est un coup de cœur معناها c'est بلي نقول لكم صغيره وصغرون ديجا ويتباع عملوها ان فرونسي اسمه اون سوليو انشانتي انا قريته بالانجلي وبالفرنسي معناها باش تعرف هو زوز حتى الترادكسيون بالحق مزيانه برشا دونك جو فوز انكوراج موجود في تونس دونك تنجموا تشريوه تنجموا تيليشارجيوه فازي اقراوه بالحق خاطر que vous soyez pour la peine capitale ولا الكتاب هذايا باش يبدل لكم معناها غزرتكم للحاجه. Je plus sois la recommandation. أنا بدي ياسر il m'a ému على الآخر et l'auteur elle sait mettre une ambiance mais d'une façon مش normale. Mais on passe ensuite book that lived up to the hype. Donc un livre اللي معناتها يحكيو عليه برشا اللي هو طيارة وأنت قريته وعجبك. Donc pour ma part c'était The Wrath and the Dawn de René Adier. Donc c'est un de ces romans young adultes et quand tu ouvres n'importe quelle chaîne booktube que ce soit francophone ou anglophone normalement تلقى ما تحكيو عليه وعجبهم ويفتقوا كل شيء. Donc en même temps j'avais envie de découvrir le truc mais en même temps عرفت que j'avais peur je vais être déçue ou quoi. Mais finalement ça a été un coup de cœur où j'ai adoré. Le tome 2 aussi donc je suis d'accord زاد انا عجبني برشا. انا je vais dire bon pour changer un peu كتاب بالعربي اللي هو ساق البامبو. ما قريتش برشا كتب بالعربي السنه اما هو بيسكو ياخذ بوكر والناس الكل تحكي عليه معناها انا نخاف شويه كي يبدا هكاك سورتو بالعربيه على خاطر الكتب بالعربي اللي هايب الكل وقريتهم مالوغوزمون في قلبي انفع عبريه اي كومباني معناها جملة ça n'a pas accroché جملة donc par contre ساق البامبو بالحق معناها هي اللي بدات to the hype سمعته يستحق جائزة البوكر و c'était une très bonne lecture d'ailleurs prochainement ان شاء الله نهبط استنيوها. Du coup puisque نحكيو على هذاك donc books that didn't live up to the hype. Donc un livre اللي معروف برشا mais finalement ما عجبنيش. Là, j'ai l'impression on va se faire tuer toutes les deux. Donc là j'ai l'impression que je suis la seule personne sur terre à ne pas avoir aimé ce livre. اللي هو A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. اللي هو If It's Possible يعني العباد حبوه encore plus que le premier tome. Alors que أنا je l'ai absolument détesté du début à la fin mais genre نقرا فيه والعصب ما كلني. Et voilà donc après avoir lu le كتاب هذايا
حلفت على سارة ديماس ما عادش باش نقرا حتى كتاب من لوتور هذايا. ايوه gonna get killed. بون انا مانيش باش نكون هكا معايا، مش نحاول نقرا لها حاجات اخرين، اما كوم باغازار الكتاب اللي ما عجبنيش معناها he didn't live up to the hype à mon avis هو التوم 1 تاع مادام comment s'est passé avec le tome 1. نو اي بان اي دي ان اف انا اللي معناها من العاده ما جابوندون با لي ليفغ ما نجمش نكملو جو سوي ام سوري الحكايه الكل معناها الفيريز والفازي سي با ترو مون تروك ما اما بوتيت جو في كوميم لو دوني اون تشانس خاطر يحكيو على ليدي ميد نايت هو نتاعها ليدي ميد نايت لا كاساندرا كلار. داكور ما انا نخلط ما بيناتهم الزوج. Du coup bah apparemment هي non plus عجبت تقرا سارة ديماس. ميرسي معني ميرسي we're gonna get killed بعد الفيديو هذه قد apparemment oui. Donc on passe بعد the book that made you feel most accomplished that you read in 2016. Donc c'est le livre qui t'a fait sentir le plus accompli quand tu l'as lu maintenant en 2016. Pour moi c'est sûr et certain, je vais dire We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichie. Bon, voilà. أنا impossible معناها je m'aventure باش نكون اسمها. Et en fait c'est au début elle a سمعت discours voilà سمعت au début discours على YouTube. C'est une auteure nigériane je crois. Elle est américaine. Oui, elle a écrit Americana et عملت attends, c'était fille TEDx et c'était pour parler du féminisme. Et c'est un discours qui m'a émue mais à l'autre et qui m'a touchée au plus profond de moi-même. Du coup, oui, bien sûr, on va mettre le lien en barre d'infos parce que et d'ailleurs la vidéo elle est sous-titrée en français le l'abed اللي يحبوا يتفرجوا عليها. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher de prendre le livre et de le lire, même si un atfaraj à discours, il n'y a pas une très grande différence, mais ça vaut vraiment le coup. Ou le livre objet en lui-même, il fataq donc voilà. Bon, pour moi, ça va sentir أطول كتاب قريته السنة comme par hasard. Je dirais La Maison des Feuilles, donc House of Leaves de Mark Danielewski. جيت حطينا اسمه صايب دونك مش على خاطر طويل بركه اما ان شاء الله تجي مره فرصه نوريه لكم على خاطر en fait il est très bizarre il est très spécial les pages من داخل فما دي حاجات مكتوبين بالمقلوب à l'envers فما دي pages فارغين فما دي pages فيهم دي دال c'est un livre à des dalles elle avait pas l'air d'une folle جمله تقرا جمله معناها جونغ في القهوه نقلب في الكتاب هكا بعد نرجع merci. Merci de me rappeler, Maria. Donc voilà, c'était ça mon plus grand accomplissement. Mais, donc, favorite character that you read this year. Le personnage favori que tu as lu cette année. Je vais dire l'un de mes personnages favoris هو personnage heureusement récurrent يتعرض في برشا كتب نتاع دينيس ليان اسمه باتريك كينزي. Voilà, donc فما toute une série. دينيس ليهان هو اللي كتب شاتر ايلاند، كتب جون بيبي جون، كتب ميستيك ريفر، دونك عنده برشا كتب معروفين. اما هذيا سيري اخرى اللي ماهيش معروفه برشا نتاعو، والبيرسوناج او ماي جاش معناها جو لادور voilà. Mais pour ma part ça a été bon là comme je l'ai écrit d'ailleurs هوني في الورقه، je vais pas prendre la solution de facilité ونحكي على un des personnages نتاع Outlander خاطر on va retrouver Outlander ailleurs في le questionnaire avec. Donc j'ai choisi le personnage de Victor du livre Vicious de V.E. Schwab. اللي هو mais vraiment la personnalité نتاعو مش تفتق برك، elle est vraiment très spéciale وياسر تحفون. Et j'ai adoré l'ambiguïté نتاع la personnalité نتاعو ياسر تحفونه. Et du coup, en disant ça, je me suis souvenue. J'aurais pu dire Skinner Sweet de American Vampire. Elle est tout aussi sympa et tordu et tout ce que tu veux. Il faut donc on passe à least favorite character. Donc le personnage que tu as aimé le moins. Et là c'est un choix évident. On a vu que le livre que j'ai le moins aimé cette année, A Court of Mist and Fury. Donc forcément c'est un des personnages. Et Farah. Que j'ai absolument détesté mais d'une façon inimaginable. انا ماكش باش تصدق ان فيت ريتو لي بيرسوناج اللي انتم تحبوهم الكل. ريت البيرسوناج برينسيبال نتاع لوكينغ فور الاسكا نتاع جون جرين.
I hate شفت كاتنيس نتاع هانجر جيمز. I'm sorry I know I will get killed معني جوست ابخي لا فيديو اما اوتون نقول معني الدنيا فيها الموت وعام 2016 ابارامون باش يقتلنا الكل. دونك فوالا دونك عندي فريمون لو شوا جو ديري كاتنيس moi je l'aime pas معناها je la trouve تحب تولي باداس ما ça le fait pas. non voilà bon j'ai bien aimé Hunger Games mais les personnages c'était pas mais elle m'a fait chier surtout في التروازيام tome. هي قاعده نحب ولي نحب الاخر اللي ما نحبش ليه. I hated her وقت اللي عرفتك اللي était en mode bitch مع بيتا. بعد most shocking book you read ولا moment ولا plot twist. Là c'est pour moi c'est un choix évident donc c'est le chuchoteur de Donato Carisi et franchement en fait le livre الكل يفتق هو وسي معناتها تويست mais مش تويست en fait فما تويست ومن بعد فما ان اوتر تويست في الباراجراف الاخراني بالكل اللي هو يخليك من جوغ مي بوتان مي كيس كي سي باسي يعني نتاع الاخلاق الفاضله والفضيله. السنه دونك جو ديري الكتب نتاع مود ماي غاس اي سورتو بون نجم نختار ريفلكس ولا ايماتوم زوز. الوغ لا جيتي ايماتوم على خاطر وقت نتفكرها كيما تو انا في الكرهبه هكا قاعده نقرا في الكتاب كملت الكتاب وبديت في نسيح في وسط الكرهبه عرفتك الباج الاخر باش تاسور سيتي ان مومون معناها جافي دي بالبيتاسيون لعبت عليها الدوخه معناتها سيتي وي جو ديري ايماتوم دو مود مايراس. Ok, bon, ça a été les deux thrillers. Oui, bien sûr. Donc, your favorite couple this year? دونك ذاك البيرسوناج تتفكروا اللي قلت لكم عليه باتريك كينزي ان فيت سيري اسمها بات اند انجي معاه دونك انجيلا جيوفاني سي مون كوبل بريفيري دايوغ هما ما بداوش معناها ما كانوش كوبل هي كانت اللي تي ماريي كيلكان والكل وذاك اللي خلى وهو يحبها معناها دوبي لونفونس الكوبل نتاعهم ياسر محلي اون بلوس هي اللي باداس على الاخر انكور بلو باداس كل وي معناها دونك ياسر محليهم بزوز. Bon, انا sans surprise, je dirais, sans surprise, c'est Jamie ou Claire Fraser de la série Outlander. Impossible. مستحيل معناتها شكون unbelievable. Le truc c'est que برسمي l'histoire d'amour نتاعهم elle est vraiment معناتها une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues de toute ma vie et فتق على الاخر voilà, stop, on s'arrête là. Best written book that you read this year. Le meilleur livre que vous avez lu cette année. Le mieux écrit, pardon. Le mieux écrit, ouais. Là c'est un peu difficile. خاطر قريت برشا كتب qui sont très bien écrits. Là je peux زيد نعاود نحكي على Outlander ولا Le chuchoteur تاع دوناتو كاريسي ولا برشا حود اخرين. Mais le truc c'est que faut choisir lequel. باش نختار واحد ما حكيتش عليه برشا اللي هو ابروتد نتاع ناومي نوفيك. دونك سا سي خرجت مثلا mais c'était un coup de cœur inattendu. En fait, je m'attendais un peu à aimer le livre à la khater les prémices intéressantes ou l'auteur معروف على الاخر apparemment le style d'écriture نتاعها تحفون. Mais du coup, je m'attendais pas que ce soit un tel coup de cœur. والحكايه elle est inspirée d'un conte polonais. Du coup, حاجة جديدة عليا complètement على خاطر je ne connais pas vraiment grand chose les contes ou les mythes نتاع l'Europe de l'Est. Où franchement, je suis tombée amoureuse de la plume, je suis tombée amoureuse de l'histoire. Et حاجة حلوة برشا, c'est un stand-alone pour fantasy et ça c'est très 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 rare. Dans ma pelle, direct. Et donc c'est Enchanted de Jenny Danfield, en ce lieu enchanté. اللي أول مرة في حياتي نمشي نشري ستيكرز عرفتهم الستيكرز اللي الناس كلها لاصقين في الكتب يبقى أنا خاطر ما نستعملهمش. دونك اول مره في حياتي نمشي ناخذ دي ستيكرز و جو فوز اسور الكتاب الكل دي ستيكرز الكل معناها على خاطر chaque phrase est parfaite معناها بالحق every sentence every les images les métaphores les descriptions c'est parfait. عمري ما ليت un livre aussi la façon dont elle a écrit le livre je veux dire tu suis دقداش معناتها من chapitre
باش من بعد تعرف le nom ou l'identité du Voilà. personnage اللي تبع فيه. Mais j'ai adoré الفاز هذيك. C'est un des trucs que j'adore le plus. وقت اللي تبدا tu suis un roman ou une histoire avec un personnage dont tu ne connais absolument rien. En plus هو نورمالمون معناها تثرو بلاصه نتاع ديزولاسيون نتاع بلاصه خايبه وهو كيفاش يشوف فيها اون سوليو انشانتي يشوف فيه دو لا ماجي دو لانشانتمون دو لا بوتي معناها سي فريمون سي تري beau c'est le livre le mieux écrit معناها parmi les livres les mieux écrits que j'ai jamais lu معناها مش كان سنه قفات Donc, the book you pushed the most for people to read, le livre que tu as poussé le plus l'abed باش يقراوه, et encore une fois, Outlander. Non. Et bon, مازالوا ما قراوش, mais j'ai réussi à convaincre certaines personnes de commencer la série ou باش يقراوها, et حطوها في البال نتاعهم, et voilà, c'est tout. Ah bon? Mais pour moi, ça serait Stephen King. اقرا ستيفن كينغ. باش نسمي كتاب على خاطر ما نجمش اقرا ستيفن كينغ وكاهو كلكم كل هذيك خلاص القصه. نو جو ريغول. نكملوا دونك بيست كفر اوف ذا يير. لا برسمي فما برشا ديكوفرتور مزيانه. جوري بو شوازير باغ اكزومبل The Wrath and the Dawn نتاع روني ادي, ولا ان دي ليفر نتاع The Lunar Chronicles. Oui. Mais là, il y a un livre dans la couverture. Et voilà. Mais le truc, c'est que la couverture de The Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman a un côté hypnotique. Genre, Neil Gaiman. Je peux pas m'arrêter de la regarder. Elle t'absorbe. Je sais pas qui fait. Un effet tu sens que c'est un livre de Neil Gaiman. Oui, tu sens direct. Couverture. Direct. Bon, pour moi, ça serait Bazaar of Bad Dreams, le bazar des mauvais rêves. هو آخر كتاب نتاع شكون؟ ستيفن كينغ. سربرايز. نحطوا لكم bien sûr les couvertures باش تشوفوهم. Favorite adaptation of the year. Donc, vu que j'ai pas regardé beaucoup de films adaptés de livres, donc bah oui, donc je vais choisir une série. Voilà, dernièrement. Non, je pourrais dire Outlander. D'ailleurs, Hatik Outlander. Mais ça me je viens de me rappeler. Je suis en train de couper ma face en regardant Hannibal. Non, Hannibal. Outlander, voilà. Pardon, allez, Hakatawa. قلنا Hannibal. Outlander. Bébé. Hannibal. Ils ont pioché un petit peu partout dans la tétralogie. Du coup, bah, c'est un peu le tour de l'histoire par le personnage Hannibal Lecter. Ok, tant que c'est pas Outlander, moi je prends. Moi aussi j'aime beaucoup. Hannibal ما متفرجتش فيها سنة, تفرجت خاطر في les saisons الأولى والثانية, donc ça fait un moment. Je dirais Game of Thrones sans surprise زيد على خاطرني je suis une fan معناها hardcore de la série. ونعرفك الجماعة نتاع أنا ما نتفرجش في Game of Thrones خاطرها over hype. اما vous ratez quelque chose على خاطر je vous assure معناها c'est l'une des meilleures معناها وكوكو عاطفة عطية. Voilà. Mais donc on continue avec Book That Made You Cry. Et là j'ai lu beaucoup de livres اللي خليهم نبكي en fait. منهم d'ailleurs The Enchanted نتاع René Denfeld اللي هو vraiment il est tellement touchant ou poignant au col et tu peux pas t'empêcher de verser des larmes. Mais qu'est-ce que je vais dire? How It Went Down de Kekla Magoon. je suis fière de toi. Sans surprise, donc pour moi أكتر واحد بكيت فيه c'était oui. C'était The Enchanted de Je crois que c'est la Salt to the Sea. Salt to the Sea زيدا. أزم بحال الآخر وقتها قريتهم. قريتهم زوج شجرة بعضهم معناها pour vous dire وقتها. Ouais, l'ambiance magnifique. زيدا خالد حسيني اللي نقرا فيه توا دايوغ مازلت ما كملتوش. خالد حسيني ميل سولي سبلونديد زيدا فيه. ديجا خديت بوز في الوسط على خاطر سيتي ترو ça m'a trop ému معناها ما نجمتش نكمل. Voilà. Donc, Book That Made You Laugh. Donc, le livre qui t'a fait rire. Et là, je vais sans surprise dire un manga. Il est, mais genre, le genre de manga, elle est 10 tomes. Les 10 tomes, on t'y voilà. D'ailleurs, حتى كان ما تفرجوش على les mangas موجود en anime.
même si c'est pas le manga الكل adapté, mais franchement ياسر مقت الضحك. وجي aimé le fait que c'est مازلت ما سميتوش اللي هو اسمه وان بانش مان. ربي يخليني ليك معناها لي زابوني نتاعي. وي والله انا جديت على خاطري وفيت باش نحط ثريلر باسكو سي نورمال. بون دينيس ليان يقتل بالضحك معناها تقرا في ان ثريلر ان ديتكتيف اون انكيت وكل اي تو اي مور دو رير معناها من الاول للاخر لي ديالوج لو سينيزم لو et donc je veux dire un dernier vers avant la guerre نتاع دينيس ليان voilà. Attends, ما نعرفش قريته en 2016 ولا La femme qui tua Stephen King de Hazelbury, c'est un livre auto-édité. اسمه La femme qui tua Stephen King. C'est original en tout cas. C'est du l'humour noir vraiment. C'est وقت نتفكر زيدا نضحك معناها بالصوت عرفتك comme une folle معناها كوا عرفتك اللي بدا يغزروا لك العباد معناتها انت سورتو كي تبدا تقرا في الشارع هذيك ديما العباد يغزروا لك شبيها مهبوله هذه. Donc favorite new to you author, donc un auteur que tu as découvert en 2016 et my favorite one donc Donato Carisi. J'ai découvert beaucoup d'auteurs en 2016 et Famahoudi Fatko que j'ai adoré à l'heure, mais là برسمي je suis مازلت sous l'effet نتاع l'écorché, donc je vais dire Donato Carisi. حتى انا ياسر دي ديكوفيرت باش نقول فالنتين ميسو باسكو فريمون قعدت نضرب في روحي معناها بالدنيا كيفاش انا ما قريتوش قبل خاطر هو يكتب عنده برشا واي خو غيوم ميسو سوف هو خير برشا من غيوم ميسو اي معناها ما تتصدموش هو خير برشا من غيوم ميسو معناها جو فوز انفيت ا ايسايي او موان ان دو سي ليفر سي با سانغلون راه حتى شيء دو ثريلر بسيكولوجيك دونك سي ا لا بورتي دو تو الموند العباد الكل تنجم تقراه عنده اون بلوم تري افيكاس معناها حتى لي ديسكريبسيون او لي لونغور اللي قلقوا برشا عباد انا ما قلقونيش. favorite guilty pleasure read نتاع 2016 guilty pleasure moi je dirais parce que je lis beaucoup de yaoi. Pour ceux qui ne connaissent pas la terminologie dans les mangas, yaoi ça veut dire les mangas qui sont centrés sur les relations homosexuelles, donc entre hommes. Parce que femme c'est Yuri. Du coup Twittering Birds Never Fly et حاجة اللي عجبتني على الاخر c'est que moi je l'ai lu, je l'ai adoré ومن بعد لقيت عرفت كني une auteur que j'aime اللي هي بيتها قراته وعجبها على الاخر c'est Spaka. d'accord. Et du coup on a discuté شوية على تويتر انا وياها على le livre enfin le manga هذايا et ça fait plaisir مش normal عرفتك اللي تلقى je suis pas la seule perverse الزحمة. Oui. Mais en plus عرفتك اللي genre une auteure qui a un succès وكل شيء وجgenre تحكي معاك هكايا على du fan girl يعني معاها على un manga et oui franchement c'est magnifique. Oui, je suppose. Et là je dirais guilty pleasure les deux livres اللي قريتهم نتاع صوفي كنسيلا parce que je lis pas du chick-lit et ديفا ماذرفاكر اللي هو كتاب تونسي دو جيهان شراد زيدا ان تشيكليت اللي هو سي با دو تو مون جونغ اما بالحق معناه شخ ضحك وعملت عليه جو على الاخر. Il est dans ma palle. Bien que c'est pas du tout mon style non plus. C'est pas du tout mon style mais je t'assure معناها Non mais je compte bien le lire inchallah. Donc آخر question اللي هي la question la plus importante ou question خليناها على الأخرى هي were you happy with your reading year? Donc pour moi oui c'est un grand oui même si j'ai eu reading slump à peu près à la moitié de l'année ou le col. وبعد عرفت que les gens j'ai eu de la peine à retrouver un rythme de lecture متاعي العادي mais franchement ça a été une très bonne année en termes de lecture, beaucoup de découvertes, beaucoup de coups de cœur, beaucoup de rencontres Yasser Hafen. Voilà donc pour moi c'était une excellente année au niveau lecture. J'espère que ça a été le cas Ma'tali comme tout ma Zeda. Et Zeda je suis satisfaite avec mon année, je vais pas faire my bitch معناها. C'est vrai que l'année 2016 était une année bien merdique معناها. Oui, mais au moins niveau lecture c'était sympa. Niveau lecture ça a été une année بالحق معناها اللي je suis très bien satisfaite. C'était une bonne année. Oui. Bonne année à vous. Voilà, donc bonne année, joyeuse fête et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.